رحیم چی گفتی دکا؟ رحیم پروداکشن تقدیم میکند در نقش ها من از این خانه میروم. شما را به خدای یکتا میسپارم. الله هدایتتان کند. عبدالله بوبیف، های مادر جانم در بزرگی ما رحیم زیویف، سپاسگزاری میکنم به همان نعمت‌های داده‌ات. فاطمه، هم بابوی آنته برایشی شودی نعمانزاد، حالی من با تو کار دارم. دلیر سمندر، جای گبزنی تا یافتی ها؟ اینجا جای گبپرتایی ده کارگردان عبدالله بوبیف، اکا جون بخشش یا سوال داشت با مؤلف سناریو رحیم زیویف، نواربردار فروخی اشورزاد، این روزای خرسندی ما بچه مای پیشن انشاءالله. سرپرستی فیلم مغازه زیارت شاه، فیلم هنری زنی مهاجر، ای دختر چی گیره داری تو؟ ای دختر گیره نکو دو خمیده سوشه ای و خیازی همش نقص میشه مرا لیدو که دختر فاطمه؟ بله؟ چو میگیری در اینجا؟ اگه جو پیدا شدی؟ مرا میپرسی ما که جا پیدا شیدم. کی نپرسم؟ گمزا بزا زدنی بزا نه با ناموس شیدی نه ناموس دیادت زد. در جزن فرزندای تو محتاج بودن به ناموس ای پشتی تو ما همینجا آمدم. ناموست بداشتی؟ ای پشتی ما اومدی چو مرا نگفتی؟ ما برای چی اومدم همینجا؟ برای بناموسی تو، برای بغیرتی تو که محتاجی هم پولی حرام شدم. فرزندان دوجا بیمار کی ما را یاردم میکنه؟ تو همین چیز هم میخواسیم. تو را که خداوند نشان داد. با خدا میدونه تو چند زنه دیگه محتاج همه خیلی گرفتی. تو دست درازی کردی بناموس و منو سوال میدی. تو تمام گم نزن. خدای السلام علیکم مادر شیرین، مادر جان و جیگر ما. سوزکی خوبکی؟ های ما قربانی سخنای نکی تشم و چجانه سلامتی ها چی خیلی؟ بله مادر جان بله، یک دعای تو ثواب شد که ربی الحمدلله. انشالله مادر جان روزهای نزدیک ختم میارم همش خوب کردگیم. انشالله که با در جای کارم شناسد میکنم یگان مایده زیغ نشم مادر جان. تا وقت که من جان در بدن دارم برای خودت کوشش میکنم همش گپ زدگیم. انشالله روزهای نزدیک ما ختم میارم مادر جان، روزهای نزدیک ما ختم میارم. انشالله همش خوب میشوه. بله مادر جان بله، ولی با جای کارم شناسد میکنم. خوب مادر جان احتیاط که شب ما زنگت میزنم کار داریم. خدا نگهبان داچه جانم. خیر میبوسم جانم و چه جان. خب های مادر جانم هی در بزرگیت مورم. تو هستی که رحیم این قدر دل گرده داره. خداوند ای بالای سری ما درود نکنه. شادی جابیو تو چکو کردی تا یا؟ چکو کردی تو؟ چکو کردم میدونی کیایی؟ کیا؟ سرده میدونی من کیو؟ کی تو؟ مزنینم بناموسو. چی؟ چی میخواستی مرحمت؟ تو چکو کردی بایی؟ چکو کردی؟ دست درازی کردی؟ بناموس تو میدونی کیا؟ چی میخندی؟ کاری کردگی در میخندی؟ ما بطره بناموس؟ سر کارم دست درازی ما بطره بناموس؟ ای بناموس همین تو نبودی که جلا جان یکان تایوشک شبیار کیف صفا کنیم بگردیم. منم یاش. ای تو بناموس اگر تو ناموس میداشتی زنتا صاحبی میکردی در این حال نمیرسی. فهمیدی؟ ما مرکز
Subhanallah. این چی گپ هسته؟ باناموس بنیا کافی آده که سوا که گشتم هر بمبر بخوله Subhanallah, Subhanallah. ای مردم، او کلوب خانه، فاحشه خانه، رستوران ها بس نبود که با اجاره خیلی کرده. ای کجا شد اون مردانگی شما؟ کجا شد ناموس شما؟ ای کجا شد مسلمانی شما؟ این کیسه بچه؟ ای شرم نمیداری؟ با اینجا را فاحشه خانه کردی؟ تو شیطان؟ همین جناب میگد کیه؟ کی؟ جنابی ملو همین جناب خودش میدونه کیه خونم سوخت مرگ تو برای جوان مرگ مسلمان. اکا این چیزا که فکر میکنید اون نیست کیست با من گپ زن؟ باز شیطانی، باز دروغگویی. با همسر من دست درازی کرده است بزو با شیطانی نگو، راستش رو گپ زن با تا من. شیطانی نمیگم همسر مایمی دختر همسره؟ بله اکا حیات ما اینو بیناموس سوزوند تا اندازه‌ای که من میدونستم با من میگفتی که همسر ندارم. بله اکا زینا میکردی، نصیحت میکردم که به فرزندت میرسد، میگفتی فرزند ندارم. به همسر میرسد، همسر ندارم. این از کجا پیدا شد؟ کاش همه خیلی میشید اکا حیاتم سوخت اکا من یادم میکشم تمام علاج واقعه پیش از وقوع گفتن. هر چیزی که ما گفتیم از خدا و رسول گفتیم. علاج واقعه پیش از وقوع. این فکرها رو پیش از کار را انجام دادن میکردی برادرم. نمیدونم چه کنم اکا همین دختر خودش پرسید خوبتر اکا جان همشه خوبتر میدونم که دقیقتر به من روشنتر فهمون در حقیقت در اصل این همسرت میباشد یا اینکه باز هم دروغ میگویی؟ نه اکا جان همسر من ای خودش پرسید اکا همشه به شما خوبتر میفهمونم خب جای کارا دیدی؟ اینجا روسیه است کارکنی آمدی البته میانه محکم میبندی کار میکنی خب کار سبکی و وزبینی ها هم دارد و همش طاقت میکنی و بچه بیا اینجا بیا اینا برده جای کار نشان ته و با کارها اینا شناس کن ها جای وای بچه بود کو بگذار با کارش شناس شود و داند که این بچه کارها باید مشغول باشد من کمی کارم هست با قهوه خانه می روم با وای کارخانه دیگر اونجا یک کمتر واخوری هست من از قفای کارم می شوم اینا با کارش شناس کن خب از قفای کار شویم رحمت رئیس. خب از قفای کار شویم میانم محکم بسته کار میکنی تمام رئیس خوب شده. خب ماشاءالله رئیس بهترین انسان بوده ده مرا صاحب جای کار کرده تاجیکستان اومدم تاجیک خمون روسیه را آباد که این زواد بیوخی بهترین برادر کم کار کن بعدا میفهمید انشالله همش خوب میشه رفتیم من تو را با برادران دیگر انشالله شناس میکنم و بعدا از پای کار میشه چی گفتی مالش خوب شد رفتیم برادر ای خدا این چی گپ هسته این چی گپ هست کو خواهر عزیز اینجا در که با من اصل بخیار رو نقل کن تا اونه که با من گفتن شما اوله دلیجون هستید بله؟ چی شما رو وادار کرد که در این شهر غربتسرا برای چی آمده شما اینجا؟ اکا جان شمالی همه که پورا نمیدونه و علیکم السلام سازن خوبه میشو چون کدی بو زنگ زدی سر یه هفته شید زنگ زدیسم تلفناتون رو نمیبردارین مخوای من ترا چی جواب بود بگم فرزندار شدین خیلی تبریک چی شیدم
соза гудагёне ранги ҳамон дигар мешро эдихта гӯшка ту безор кади чи хеле як заводи вайро навории ту бовар ки ман уже номи тура мешнавам дигар дил ма ларза мегира фаҳмидӣ на хиди дар кори на гудако ами гудако инвалид мекунӣ ман безор майдам тура ма гудако занг наза дигар мара фаҳмидеста эй худо марде ба худо барои фарзанд зор аст марди дигаре зи тифлаке безор аст ман шуморо мефаҳмам хори азиз дарди фарзанд бениҳоят вазин аст оли шумо акаҷон бо асли воқеаро намедонед чӣ шидагида иҷа боз кадом асли воқеа кӯтоҳ гап мезанам акаҷон якм боре ки омадам дар аэропорт як инами номиш чи инами ҷурайи далер шодӣ омадак ман бародари тоҷикам матра дастгирӣ мекунам гу ман занам ман заифам ман боварш кардам рафтам чанд ҷои кор ҳамунҷо дам пешниҳодҳои бадам кардан акаҷон ҳаминҷо гаштам маҷбур шидам дар кӯча мондам ҳамин шодида занг задам гуфтам агар дар кӯча мондам омадам хонаш кор ба ҳамин дараҷае расид ки ба номуси майна дастарозӣ кард акаҷон гӯш кун ту аз ман чӣ ҳамин шодӣ мага бале шодӣ ассалому алайкум. алайкум салом. Акаҷон раис гуфтаги бародарай бар ҷои ҳамон одаме ки аз кор ронда буд ба ҷои иншоалло кор мекунад. салом алайкум. хуш омадед ака куҷои ватан мешин аз ноҳияи зебоманзаи восе. бародарҷон он ҷои либос ивазкунӣ аст дар он ҷо либосҳоро иваз карда баъдан ба кор шурӯъ мекунед. майлаш хуб шудааст. шодӣ ҳатфу ноҷавонмарде ин чӣ кори карданият буд чӯ кардам вакам мо дар байн даромадем дар ин ғарибиҳо дилмон сӯхт гуфтем бародармон гира мошин кор кунад ризқи рӯзӣ ҳалол биёва даромадем байндиро шудем мошина гирифтем додем ту фақат кору зино мошин да зино хона да зино фақат хиёнат там як чиза акам минат мекунӣ мегарди дига кали тайси мана бите на ҳами калид палити тайсарат бамонам садқаи хубиҳои мо шавӣ кар биё биё раисҷон ҳам гуфтаги коротона тайёре мо бо иҷозати шумо рафтан корро буд каданем ҳамон чӣ хеле гуфтам иншааллоҳ плани каждагимон ба кор меа бачаҳоро ҳамаша барен музшона сари вақт бутен дударҷона лек ман ҳаме чанд бор гуфтам ки калимаи раиса нагӯ додарҷон ака бугӯ ҳарчанд ки наметонӣ нома бигир хуб шудааст ака ай паи кору ча хуб саломат бош
акаҷон бахшиша саволи дига доштам. як савол не бародарҷон, 10 савол бихед, 10 савол. Намехоҳем ки шуморо ман раис бигум, ло ин ки дигар дигар одамо орзу мекунанд ки як кас ба ёро раис бига, як кас ба ёро шеф бига, як кас ба ёро сардор бига. Не ки ман ҳайронам ки бо ҳамин қадар боигарӣ, бо ҳамин қадар сарват шумо намехоҳем ки ман шуморо раис бигум. барои ҳамин гап бале. додарам, ту саргузашти маро медонӣ? Не акаҷон. намедонӣ? ту медонӣ ки 6 моҳ пеш ман кӣ будаму кӣ шидам? ман 6 моҳ пеш барои ним тайнун зор будам. пеши ёру пеши бародаро рафта гардани кач карда будам. Эй бародар, ин проблема дорам, дастгирӣ кинед, ҳамаи ма рӯ гардон. имрӯз ҳамин кастуну бурки ки дар танаи ма мебинен, ҳамин маро муаррифгари раис мешава, ҳамин маро муаррифӣ мекунад. ҳамин чиз исбот мекунад ки ман соҳиби ҳамаи чизам. худованд ин чиза барои чӣ дар ма дод? ин мансаб ҳама унвона барои чӣ дар ма дод? барои дасти бечорагонро гирифтан додарам. мерем дар як ҷо мешинем, дар як ресторани хуб мехӯрем, хиёл мекунӣ ҳама ранги ма ту мехӯранд, мегарданд. вақте ки ма ту дар ресторан мешинем мехӯрем, ҳаст одамое ки ним тайнунда зоранд. худмон вақте ки гаснисай мерем дамгирӣ, давлатҳоеро бинем ки хона надоранд, дар таги дарахтҳо хобанд. вақте ки мо саломатӣ хуб дорем, ношукрӣ ай саломатӣ мекунем, инсонҳоеро бинем ки ними танаш нест, аммо шукр мекунанд. пас фарқияти ману онҳо дар чиз бародарам? додарҷон, чӣ хеле ки бузургои мо гуфтагианд ку мардӣ набувад фитодаро пой задан, гар дасти фитодае бигири мардӣ. барои ҳамон бояд мо мард чем. нигоҳ кун, и байрақи ватани азизмонай, и муаррифгари моай. чӣ хеле ки мо як шиор дорем: тоҷикистон ба пеш, ба пеш. хуб шуд акаҷон, ман шуморо фаҳмидам. набошад ман япаси кор мешавам. садқаи ин қадар хубиҳо шавӣ ту. ай гапҳои ман зиқ нашад додарам, камтар асабӣ шудам, хайр мефаҳмӣ ку? хайре акам. як минут. ака қадрдон май. ассалому алайкум. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. хуб ҳастӣ бародарам, ба хайр ҳастӣ? раҳмат, раҳмат, ҳазор раҳмат, саломат бошӣ. мехоҳам ки як аз пеш суҳбат кунем. бо ҷону дил, дасти мо пеши бар дар интизори шумо акаҷон. ҳатман кадом вақте ки мехоҳем, ягон вай нест. омодан гирен акаҷон, интизорум. хуб, иншааллоҳ ҳозир меоям баъд аз шит. хоб акаҷон, хоб. ногуфтана она додарҷон. як акай қадрдон меяд. нигоҳ кун ки мо сухана дар бораи чӣ гап задем. иншааллоҳ оли бо ма шинос мекунем, бародари қадрдон меяд. як масъала раби ҳамаро як ҷо ба ҷо ки меҳмон дорем. майла акаҷон, майла. бачаҳоро вобаста кун, тора бинам. ҳамааш фаҳмо шуд. ин палидҳо бо ин корҳои зишташон фардо дар назди аллоҳ ҷавоб медиҳанд. хез хоҳари азиз, ман шуморо мебарам ба як ҷо, кори хуб мебарам. акаҷон, ман дига метарсам ягон ҷо бурам ака. ин шаюшта бо бадтар набошам? не, иншааллоҳ ки бисёр инсонҳои хубанд. рафтем. тағаи сайдалӣ, ҳамин бародаре ки нава ҳамин ватан омад ку, ҳамин бародар номи ватана гирифт, дилом реш шид. гуфтам ҳозир бирам аз Жуковский билет бигирам, бирам ватан. нагу ки дилои худам реш шида. салом алайкум я бурдига. шиштем кора буд кардем чи? хуш омадӣ бародар. ин ама ай тоҷикистон шумо даку калчаи очаги оварда савоқ насирави. бигӣ накада ака бо калони бигӣ ку бисмиллоҳ ка. бигӣ када дим калония. раҳмат. бародарам, чӣ дар дошти ба ин ғарибӣ омадӣ? бародаро, як падари бемор дорам, як моиндар. зиндагӣ маҷбур кард ки ба ҳамин ғарибӣ ояму падарро муолиҷа кунам, нигоҳбин кунам. ҳамааш хуб мешавад бародар. беномус
сабаби ҳамаи кору туӣ. ман дуо мекунам ки пеш аз ҳама аллоҳ гуноҳҳои шуморо бубахшад ва дуо мекунам ки чунин шумо бар ин инсонҳо бар ин худованд маро рӯбарӯ накунад. ман аз ин хона меравам, шуморо ба худои якто месупорам. аллоҳ ҳидояттон кунад. аллоҳу акбар. худоҳофиз. ҳоли ман ба ту бар гап дорам. ҳамидӣ Ака, 1 минут бистен. Ака, хубтарш ман намерам. барои чӣ охи хоҳар? Ака, безор шудам, ами фанду фареб дигар намехоҳам рафтам. уно бародари тоҷики худ монанд. ҳамаам гуфтанд ки бачаҳои тоҷики худ монем. фареб намекунем. Ина оқибаташ ака, якум бор нестай. Хубтарш ака, Тоҷикистон занг мезанам. Сумом роӣ кунам, билет мегирам, мерам аму ватан. хоҳарҷон, агар рафтем ҳамун кор ё ки ҳамун инсонҳо маъқул нашуданд, ман худам аэропорт мебарам, билета мегирам, ватан роид мекунам. алё, салому алайкум падарҷон. созен хубин, саломату созак. падарҷон зиқ нашавед. иншоаллоҳ дар ғарбӣ кор мекунам, муҳтоҷи моиндарам намешавед. шуморо ҷарроҳӣ мекунем. майлаш хуб падарҷон, зиқ нашавед. ё худоҷон, ман дар ҳамин мулки ғарбӣ омадам ки соҳиби пул шавам, падарамро ҷарроҳӣ кунам. ба ман қувваву тавони де, ё аллоҳ. ҳоло ба зани ягон кас ки кардӣ, ба занат мекунанд. ассалому алайкум. раимҷон, чӣ хел шумо бародарам? алҳамдулиллоҳ. хубен ака? тинҷи? кӯрако хуб? ҳама тинҷ? оғӯши тоҷикона кунемко дар шумо ҷоне. хубен, тинҷем? хай муборак шава идоу дастгар. ҳазор омад акаҷон, шумо дам насиб кунед иншаллоҳ. Амин, амин. чо кардеси акаҷон? ин шамолои куҷои иқавақ бо хабар намегирифтен? охи ака меҳру муҳаббат чӣ хеле охи? дар забону ҷоном. бахшиш вақту нагирифтам. гузарен. ҳамроҳи шумо япамо? бале, бале, ин хоҳар. гузар, гузар. бел апаҷон, гузарен. гузарен. гузар апаҷон. хуш омаден, хуш омаден. саломат бошем бародарам. хубен дигар, тинҷен саломат. алҳамдулиллоҳ. алҳамдулиллоҳ. ай шумо пусем. ин хоҳармон Фотимабоно. салому алайкум. ин бародари мо Раҳимҷон. раҳимҷон як мушкилия, ҳамин хоҳар омада ҳамин харибида як ҷои кор намерасашад. бениҳоят азобҳо кашида, хай историяша алҳамдулиллоҳ гӯш кардум. ба ҳамин хотир пеши шумо омадем ки ягон ҷои кори боша, агар хоҳарро дастгирӣ мекардем. ба ҷони дил ака, ба ҷони дил. ин вазифаи ҳар як шаҳрванди мо акаҷон. чӣ бане? ба ҷони дил. ин ягон ҷои дига пеш кор мекард. салому алайкум хоҳарҷон. кай омаден ай ватани азиз? 2 моҳ шуда. ин хеле ягон ҷои кори хуб буд, монем саводи коркиниёт чӣ қадар хоҳарҷон? рости акаҷон, ма ягон ҷо хондагӣ нестам, баъд забони русирам хушум намедонам. зиқ наше, иншаллоҳ ҳамаш нағз мешава. шавҳартон ҳастан охи? хубтараш мешуд, аз ин напурсед. тамом. мо нагуфтему, шумо нашнидед. ин хел боша барои хоҳар як ҷои хубе беҳтаринай. иншаллоҳ ки як луқма нони ҳалола айранҷа меова. бо хубиша меяй ки ҷои занако да, занако қатъи занако соз мегирад. як ҷои хубу беҳтарин. иншаллоҳ ки хоҳар ма ҷобаҷо мекунем. меҳмони шумо ҷону ҷигари мо акаҷон. мо дар хизмати шумо. ӯ рӯзое ки дар ҳаққи мо хизматҳое карден акаҷон, мо ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунем ака.
иншаллоҳ иншаллоҳ ҳаку мо ҳамин хеле дар ҳаёт хеле ки ҳаст бояд мо дасти як каса бигирем то ин ки дасти моро бигирам ба ҳамин хотир гузаштаро дигар фаромӯш кунем ҳар чизе ки буд мо фақат ба хотири аллоҳ кардем додарҷон як сека чой ташкил кунем хоб акаҷон раҳимҷон лозим нест ҳамин рӯз кори ҳамин хоҳарат буд ки бениҳоят барои пул эҳтиёҷ дорад шояд аз фардо корро оғоз кунам охир ҳар ба мехирем дар алҳамдулиллаҳ аввал кори хоҳарҷонро буд кунем баъд чоя нӯшем шид акаҷон як минут шумо весем якда чиз дар кӯра мегирам иншаллоҳ айпаи кори хоҳарҷон мешавам майлаш бо иҷозати шумо хоб акаҷон ин қадар инсонҳои хуби хоксорам будаянд ман тамоман умед надоштум дигар кор меёвам ноумед ҳеҷ вақт бояд нашавад инсон мегӯяд ки аз ноумедиҳо басо умед аст поёни шаби сиёҳ сафед аст ноумед фақат шайтон аст банда бояд ҳамавақт умед дошта бошад умед ба аллоҳ ин инсонҳо бародарои хоксоранд бародарои заминианд бародарои худотарсанд алҳамдулиллоҳ ба ҳамин хотир ноумед нашав ҳозир иншааллоҳ мерем ман 100% боварӣ дорам ки ба бародарам ки ҷои кори хуба ба шумо пешниҳод мекунам раҳмат акаҷон ки шумо ҳастед тамом шед акаҷон аллакай ки кор ҳал шудагай мерем иншааллоҳ хоб гузарен ака апаҷон гузарен یا رزق روزی هم موندیم همین عده جورای داشتیم میخرانداگ میپشانداگون همین هم موندیم خواهش نشید یکون تلیش میشوند کوی از آن بزنیم هم بابولی هم تیجای باره میشیم بچه سوز سنجی سلامتی خوبه چو که دکجا میگردی؟ مرده خوب تو گشت همین خونه دیم را هم دم بدم میزنگی رنگ هم زنکاری بیا چخیله یاده جو یا جو روسی گپ یا تشکیلی بریم یا بشنیم کتا گفو بخواهد سه کوچکای دیگه میریم یا سه روز دام میگیرم یه اوه مایل او ادرسو تروی که خواهم من میام میگیرم میریم گاب نیست خوب اینا میشیده اکو میگن که سر زلفی تناشی سر زلفی دیگره کلا باشد تاقیب سیدگی بسیار مهم Да, дорогая. Да. Послушай, короче, я на вечером заказал сауну. Да, во-первых, мы зайдем в караоке. В общем-то, я сауну заказал на вечером. Алейкум, раис. Инжа, сейчас подожди. Че инжа хона чад медара тахтах накарда медарои. Ё ба ту таълим надодан ки пеш аз як ҷо дар омадан дара тахтах карда ба дар омадан дар кор. Чӣ мехоҳӣ? Раис, амо кора наметинем. Сейчас я перезвоню тебе, Светлана. Давай, будь на связи. Мушкили дорам, падари бемор дорам, бояд ҷарроҳӣ кунем. Вола ту як моҳ ҳам кор накардӣ, ойлик мепурсӣ. Мардум дар инҷо 3 моҳ 4 моҳ шуд кор мекунанд. Ту чӣ?
падари бемората бо пули ман ҷарроҳӣ мекунӣ? Буро аз инҷо. Буро. Аллаҳ ношуд. Як хелаш ба дилат месӯзад, кор метӣ бо омада болот ба гап мезанад. اینا اکاجون جای گفتگی انما اینا مادر نگاه. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سازی بچه جانی من. رحمت. سازی خوبی. خیلی عید سعی کارو برو اومدن نتونستی بی کراکو چه خیلی سودا خوبن. بعدم دوش ما گشتیم بچه جان سازی شما تینجه. رحمت. یک کس برادر عزیز ما که سلام علیکم بچه جانی من سازی خوبی سلامتی خوبن. یک کس باشه امانتی اکای عبدالله. مادر جان برای یک کار نزد شما اومدیم. میخوایم که همه خواهر عزیزت در همه جا کار دگیرن. همه خیلی شرایطا هستن. البته بچه جان سخن شما را چخیل ما رد میکنیم. البته کارش میگیریم. سلامت باشین مادر جان. سازی خوبی بچه بیا بریم که شکیمه رفتیم. شکیمه ما قطیتو وزیک. آزی شما 5 دقیقه بستین. آزی ما یک سورپریز میکنیم بعد با پیش شما میبریم. شید بجان دیر. اکا عبدالله جان. بابا میگم که زنکا خوب عجایبه نه؟ در یک لحظه نگاه یکدیگرش خطی چخیل زبان یافتن. حاجی نگاه که میگم میبرن آچه و دخترن دیگه. خد چی گویم که نگفتنم بهتر است. بله. لیکن به هر صورت برادرم خیلی در راه دیدی که چخیل استوریش نقل کرد. بیچاره بنیاد عذاب کشیده. لیکن گپ بین خیمان اونا آدمای باوری انخی. اگه من یگون شک شبهه ندارم لیکن به هر صورت امانت در گردن ما قرض یکا. شما امانت آوردین جوابگر شماییم. خداوند از شما راضی باشه. اکا بوات. انا ماشاءالله بهترین اینا. این همه خواری خدمون های؟ رنگ کی عموه به فکر من؟ آن این زیبی دایان زیبی دختر. بهترین. مادر جان عزیز اینا امانتی را با شما سپردیم. شما را به خدای مهربان. انشالله رحیم جان شما به ملال رفتن گیری بچه جان. انشالله امانتیتون در دست ما های خدا خواه. اینا با میایه با پگه با میایه با خبرش میگیری با میبینه که با چخیل میشه چخیل نه. همه شو از من میفهمانم شه. فقط مهنت میکنی با خاطر فرزند با خاطر مادر ناموس های دست نمیتی. فهمیدی خواهر جان؟ خیلی مادر جان پناهتون به خدا. مای بچه جان یاد دعا بچه جان. خداوند در سعادتون برکت عطا بکنه. آمین. یاد دعای دیگه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا وبالحق انت خير الفاتحين برحمتك يا مادر جان پناهتون به خدا. خب مایل. امراض کنی چه؟ چگونه که میدونید رئیس مثل پیشتر باز پولهایش را نداد. برادران بیا یک دستگیری کنیم. من برادر را یک دستگیری کنیم. چگونه که هممون میدونیم پدرش بیمار است. بسیار خوب میشود که دستگیری کنیم. چی گفتید برادر جان؟ خوب بشود برادر. چگونه که میگن در همین تاجیک خود را دستگیری نکنه دیگه در کجا بهتر میشود. امروز به سر همه ما اومده نیست. برادران بیا هم برادر تاجیک یک دستگیری کنیم. چی گفتی؟ میشود بهترین. رفتیم. هر یک جایی که ما شما را پیشنهاد میکنم او همش بوی وطن میکنه بوی تاجیکانه میکنه برادر. یک پیاله چای آتش یک چهار صحبتی دوستانه کنیم دیگه. بله اکا جان. میگم که اکا عبدالله جان دنیا خود عجیب ایده. بله. دیروز ما در چه حال بودیم امروز در چه حال. خداوند یک روز همین قدر خوشبختی همین قدر صاحب همه چیز نصیب ما میکنه که جون باور میکنه که جون با همون خاطر میگن که هیچ یک گنج بیرنج به دست نمیآید. خدا میگه که از شما حرکت از من برکت. این حرکت ها بود که امروز در شام یک جور شدیم و صحبت ها کردیم صحبت های دوستانه. بله اکا عبدالله جان. برای همه میگم اکا جان همین وقتی که انسان غریب میشده باید تکیه به الله میکرده چون که همه وقت زندگی یک نمونه است به مانند چرخ فلک همه وقت در همین گردش اکا جان. بله ما نه اینکه غریبی در تمام جا باید تکیه به کی کنیم به ذات پاک. بله باید ما در آرزومون استوار باشیم که
انشالله که خدمت یک دونه یک روز عملیش میکنه. الحمدلله گفتم الحمدلله. این ما با صحبت اندرمون این یگون چیز فرمایش نمیدیم. های اکا ابلا جان لبک هی در گوش بمرم اوش ایده اوشی توجی گفتم کنه. که مرحمت که شما اکا جان باز خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. بیا بچم این دختر جانی ما اینه دکان با اوجا با دکان داریم بچم این اینجا کار سر میکنی انشالله گفته خدا گفته بسم الله گفته کار سر میکنی بچم برکت ایجاره بعد انشالله در اینجا ما میفهمونه میبینی چه کار میکنیم باز این نصیبه میوه انشالله همه کار میفهمونه مالی بچم گپی دخترچم نصیبه سخنی منای بچم او را گوش میکنیم اصلا چیزی که گفت کار یادت میده مالی بچم مبرم قفای کارم نصیبه نصیبه جان این دختر جانی ما اینا کار سر میکنه بچم ایره رحیم جان آوردگی این امانته انا که چیزی که باشه مقصد یادش میتی کار یادش میتی انشالله خدا خواه کار میکنه قطعی ما این امانتیه ای رحیم جان امانته بچم نگهت یادش میتی امی کار یادش میتی که کارگر شوه همین خیلی که انشالله که ما بسیار دخترها را صاحبی معلومات کردیم بگیم در اینجا اختصاص سوداگری را گرفتن انشالله که تو را یاد میتیم زیاد نشد کار میکنی بچم همین خیلی کار میکنی خیلی میخوره دویده میای کار در انشالله این همین میکنی نصیبه جان کار یاد کردی من خفای فورو میشم ولی بچم بابا میخوریم خواه بچم وای برادر جان ریخ نشد انشالله همش خوب میشود ما با بچه ها مسئولیت کردیم که با تو کمی هم باشد کمک کنیم این رو از جانب ما برادران قبول کن در کار نیست برادر من رئیس رو تانو گفتم که اویلی که مرا بته که ما پدرم رو جراحی کنم ما گردو نیستم که ما اویلی ما طلب کنم میفهم برادر جان این پول رو همچون توفه از جانب ما دوستان ما برادران قبول کنیم انشالله که ما در بر یکدیگر در همین وقت لازم هستیم در همین وقت دست یکدیگر رو باید گرفت رحمت برادر الله شما راضی باشه من خوبی شما رو فراموش نمیکنم بیچاره میگم همه اوقات بتیون شخر هر کسی باشه نباشه این هم یکی از مخلوقات خداوند است Уважаемый, кушать не будете? Далее? Картуло? И чё когда его шумай? Диди аками хола дазадим. Амрӯз ки ҳай хона бро авдам фалокат ишид. Дар сакаҷон ман сухан давоҷат нест. Бро авдам ҳай камака мошин ма дар садама дучор шидам ака қарзор шидам мошин қади. Неми дами хола шида гаштам ака грехта айси баусу ай хона дар ҳама чӣ мондем акаҷон. ма ина я худ гарма далерҷон ина бухӯ марҳамат кун оҳиста бародар кар блоги ҷоме блог худо чикор кунам ҷош кунам ин хиёнаткора сохти ҳамун бере мегӯянд ки
моргазида аз банди алла метарсад боз ҳам хиёнат накунад. ака фақат дао мекунем ки аллоҳ худаш ҳидоятш кунад ва худаш бибахшад. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Валейкум салом. Марҳамат акаҷон. Тараки хола тоҷики. Оҳо, акаҷон. Тоҷики медонӣ. Алло духтар гап зане. Вақт гирам шумо ҳофизи накам. Марҳамат ягон чӣ дар кор буд? Мада шумо дар коре, мада ҳеҷ дар кор нестаи босу бизанам. Ахмақ, ин бӯи хоҳари мара гап додисте. Ҷои гапзанита ёфтӣ? Иҷо ҷои гапартоетда. Ахмақ. Хубиш кардам хоҳарҷон, ихел даҳани боз наша. Тоба кардам худои қадихтари ганда будаи эмоне ирӯз бизанам. Ихе иҷара Москва меган, ихел сода нашав. Ҷавоби ам хеле ахмақо, анам хеле кора фаҳмиди? Бара ҷони ман ай қафои корча, бо ман ҳамиҷа дайм. Штада сард бигир духтарҷон, фаҳмиди ҷони ман? Майли. Ман ҳамиҷа дайм чизе дар кор шид файрод. додарам бабай давида мошина тайёр кард, як ҷо мерем. хоб акаҷон, хуб шудааст. ассалому алайкум. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. акаҷони ва чӣ хеле кор даӣ? ҳой на нава ки кор да медром. машалло беҳтарин. махта акаҷон як сурпризаки хурдакак дорум ака. давида тайёр шавад, ман ба таи домтона меом. хуб шудай, майлиш охӣ. биёин ха иншаалло таи корхона биёин озина ман мефиром. хоб акаҷон, майла. акаҷон, худованд насибат кунад ай дили пок барои худат баровардам. акара инҷо ҷое ки муносиб бошад. додарам бояд туҳфа рафтем, туҳфара братславски шашохи пеши ака аблоҷон ҳайшки. бале ман гуфтам дар ҷои кори ман дар ҳамон ошхонаи ман маро интизор шавед иншалло. ҳадап боло бурои ҳамира боло дамонем ки раис оли мебиёд иншалло короро мебинам. 5 дақиқа пас ман ҳамунҷа мешавам. 5 дақиқа. ина ман اوه اوچاجان الو و علیکم سلام رحمت شما خوبه نوچاجان همان است رحمت کودکان چی خیلن بهترین نوچاجان ها چاجان همینجا کار کرده سم اینقدر انسان های خوب هم از حد فایز اوچا عموما پروا نکنن دیگه خواب اوچا جان مایل خیلی اوچا جان من کار دایم بعد بعدتر زنگ میزنم مایل خواب اوچا جان میمونم دا اوچا як дақиқа ман ба шумо занг мезанам. вай абла ин чӣ корӣ кардагид? ту медонӣ ки ин ҳар як санг чӣ қадар нархаш гарон. болои ҳама ин агар ба сарам мезад ту ношуд як умр дар ҳамин ҷо бепул кор мекардӣ. бахшиш раис бахшиш.
ابله бародарҷон, ман барқасд накардам ку. бародари тоҷики худмона худо дода иши қабоиларӣ барои як санг. мефаҳманд бародарҷон, мефаҳманд. мегӯянд ку ман аз бегонагон ҳаргиз нанолам. маро ҳар чӣ он кард, он ошино кард. бародарҷон, ҳеҷ вақт зиқ нашав. аллоҳ бузург аст. иншааллоҳ хуб мешавад ҳамаш. зиқ нашав. ягон майда зиқ нашав. ҳамаш хуб мешавад. ай як борони хусусесая дохил бешам акаҷонам ё чӣ кор мекунем? не хубтараш вақти бародара намегирем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Акаҷон созе бародарам хуб ҳастӣ, саломат саломатиё ҳастӣ? Ин не ки ҳамин як чи хунук ая зимистони расия. хай чӣ кор мекунӣ? агар мо хунук хӯрему нахӯрем ку нисбати бародаромон қалбомон гарм аст. бале биё ки ба фикрам кам бачаки хнихри акаҷонам мошина намеброем болохи як кило чой бирем. чой баъдан аввал кори нек баъдан чои хуб майлаш ҳар чизе ки шумо гӯед. гузарен акаҷон гузарен. ҳай ки додарам ҳамо адресҳои гуфтагӣ мерем. саломатиё чӣ хела дига акаҷон? шукр бародарам хубем алҳамдулиллоҳ сад шукр барои мошини худо. коро хуб пеш рафтесан? агар гуфтагӣ бар ин охир модар ӯ модаре ки аввалаш худо ва баъдан ӯ нафар буданд ки шумо ба ин мартабаҳо расиде наварден як қатишон ҳамсӯҳбат мешидем як шиносоӣ як суҳбатҳои ширин охир. акаҷонам ина погиза аз ёдам биромадай. о медонистем ку вақте ки мо ҳамроҳи модар шиносидем саломатишон на он қадар хуб. бале гуфта будед. барои ҳамон яке корошон туғри гирифта анализо ҳамаш давлатҳои хориҷа роиш кардем барои саломатиш хуб шидан. иҷа ҳамаи кору бор бар души мо ба ҳамон хотир дигар нарасидем бовар ки иҷаб дав хай медонӣ ку. мефаҳмам бародарам ташвишҳо хулоса ки бисёр. бале бениҳоят бисёр. хай дуо мекунам ки оқибаташ худо ба хайр гардад. мегӯм ку бародарҷон мол куҷо сарват куҷо мо куҷо худора шукр ки беҳтарин чиз насибмон гардидака ба ҳамин хотир иншааллоҳ ин акум мерем як сюрпризи хуба иншааллоҳ. ба хайр ай охи тинҷия баъдан мебинед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. худоё худовандо сипосгузорӣ мекунам ба ҳамон неъматҳои додаат. худоё дар ин мулки ғарибиҳо ман дигар ягон умеде надоштам. шукр мекунам ки чунин бародарони баномусро дар насибам наиштеду имрӯз ман соҳиби як луқма нони ҳалол шудам. худоё алҳамдулиллоҳ ҳамон неъматҳои додаат. шукр. аллоҳ акбар. چی میخوای هر دقیقه پیش من میبیایی؟ раис ма ҳақ ма талаб кардам ойлик ма наметохӣ ойлик ма бите چی خیل حق؟ ابله حال ما حساب کرده برام شاید تو قرضدار برای از اینجا همین قدر آدم قدی تو آدم از تو زیاد کار میکنن حالا اگر من حساب کرده برام شاید تو قرضدار برای ابله ناشد دفشو از نزدم نبینم برای تو 10 دقیقه وقت اگر از همینجا دفن نمیشوی زندت میل و مردت را شکست نمییابد دفشو از نزدم
аблаҳи ношуд хаёлаш аз ман пул мегирад. ин хеле ту бар инҳо 10таҳоша мо дафт кардем аз инҷо. як моҳи дигар ин пулкати мо дар сауна бо светлана истироҳат мекунем. ношуди аблаҳ. ана бародари азизам бигзар. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. инҷа киҷоя? беҳтарин ку. олӣ, олӣ. тонистем акаҷон? бовар ки ман худам дар ҳамин соҳа кор кардагим. бо хубтар шаканеда. беҳтарин бовар ки. яъне иншалло ки бачаҳо ай уҳдаи кор биромадагиана? ба дараҷаи олӣ. беҳтарин. ҳамаи дороҳои гиёҳӣ буда. хай табрик охи. саломат бошӣ, саломат бошӣ. оли акаҷон якм комнаташ, дуюм, сеюм дорад. оли биёбирем бо ҷоша ба хунти акаҷон. айли ку ҷонам хати бирем ку. ку як ин хонаша бинем ку. ана акаҷон ина. ин тараф ҷои 1, 2, 3, 4 ҷои ҳиҷомакини бачаҳо. ҳама антисепт, ҳамаш қоидавӣ. ва ини тарафи мебини акаҷон. хай ҳоҷат ба ҷои муаррифӣ кардан нест. аллакай шумо фаҳмиде. беҳтарин фитабошка меган. бале бале. барои бародарони азиз ҳамаша кардагем. иншалло ки беҳтарин мешава акаҷон. иша хая ки худ медонам. мепӯшӣ кора оғоз мекунем. беҳтарин. гузаштем меҳмонхона акаҷон. гузаштем. ака абдуллоҷон. бале. чӣ хел омадай? ха беҳтарин охи. чӣ гӯям ки ногуфтанам беҳтар. медонӣ чи акаҷон? ира ба як шахси наздик, ба як бародари ба ҷон, ба дил, ба қалб, ба ҳама чизм наздикум туфа мекунам акаҷон. медонӣ бародари ба ҷон, ба дил наздикум кияй? ки будааст? ина рӯ парои ман истодагиай. ин шахси бузург. бешӯхӣ? бобакор курнамак иқа бародарои тоҷика пахша мехира ойликша намета. як рӯз на як рӯз а як ҷо зада мебура. аллоҳ ҷазират кина. ай хеле диққатӣ, хеле тоҷики хиёнаткори нобакор кор мекунӣ. бекор бошӣ хубай. аблаи хиёнаткор. бале акаҷон. шумо лоиқи ин ҳама хурсандиҳо ҳастед. аз они ман аст? бале акаҷон. бале. муборак шавад. мехоҳам ки хита сахт дар оғӯш гирам акаҷоно. гирья накар. гирья накар акаҷон. ман медонам акаҷони азизма ки аи дукон бисёр бародарои тоҷик дасти кӯмак дароз мекунем. ҳама вақт дастгиришон мекунем. рӯзе ки ман назди шумо омадам, худоро бениҳоят сипосгузор ҳастам ки мара ҳамроҳи шумо рӯпарӯ карда беҳтарин анаму советҳои зиндагиро аз шумо гирифтам. о бародарам, барои чӣ гирья мекунӣ? имрӯз рӯзи хушбахтӣ ай. бародар, охи ин ашки хурсандест. бале. аллоҳи меҳрубон баъзе ба инсонҳо аз як ҷои ризқ медиҳад ки дар ёду хаёлат нест. бисёри инсонҳо орзу мекунанд ин гуна тиҷораткор бошанд, ин гуна дукон дошта бошанд, аммо ҳеҷ бовариам надиёяд. ташаккури зиёд бародарам. акаҷон, ман медонам ки ҳар як фарди мусалмон то ба гур расидан дар дил як орзуи дорад. яке орзуи хона дорад, дигаре орзуи мол дорад, дигаре орзуи мошин дорад. ака лек вақте ки ман дукони шумо мерафтам, дар чашми шумо, дар дили шумо ягона орзуиро медидам ки дукони бегона буд. шумо мисли дукони худ қадр мекардем, нигоҳ мекардем, пок, муомила, меҳрабонӣ худ мекардем, хуб мекардем. ва ман хостам ки ҳамин тӯҳфаи ночизи ман бародари азиз барои шумо шавад. иншаалло ин саршавии кори мои оли тиҷорат, пешравиҳои хуб иншаалло дар пеши акаҷон. иншаалло ман низ дар назди аллоҳ қавл медиҳам ва дар назди шумо ки ин тӯҳфае ки ба ман тӯҳфа кардем, ин дуконе ки ба ман тӯҳфа кардем, дар хизмати бародарони тоҷик бошам, дар хизмати бародарони мусалмон бошам. иншаалло. ташаккури зиёд барои тӯҳфа. ай акаҷоном. фотима ҷон, бигӣ хоҳарҷоном, хуш омадӣ дар хонаи мо.
خوش آمدی به خونه ما. اینا ما یک دختر بدم 2 دختر شدیم دروچه جانم. خوش آمدی جانی من. بگی یگان چه خوردم بگی یگان چه گای. او بچه را میگم اون روز بابش کردم ها؟ ای کشتی شاپا خوبش کردین. او خیلی احمقا را جوابش همیه. فهمیدی؟ در این مسکه جواب ای خیلی احمقا انمیه. فهمیدی؟ ترم با وای باش. دانا باش. با عقل باش. خیلی احمقا را انمی خیلی که من کردم. ایپا جان دیاد که حالی تا ایپا بسیار چیزای زور یاد میگیری. نگفته نمونه چند روز شد و چه جانم قطعی خودت صحبت کردنی ای به حد میخواه که ای دیلت با خبر باشه ای روزات با خبر باشه. گفت ای دیلی دختر جانم با خبر بشم انشالله که اومد شد. انا اوچه جانم اومد. بازی دارم اکشنیه. بیا اوچه جان آمده. ها بچم یادم تون کنی. یک دیگر السلام جانی علیکم مامی امروز با علیکم السلام بچم سوزی خوبی تینجی بچم نصیبه جان برای اگونم خود که بام مزم کو ما این خر گپ زنیم قطعی دختر جانی من خوب شده چه جان من بچم خبسی Дядя, я сейчас вам помогу. На, дядя, купите на жизнь. Ой, спасибо. Не за что. Спасибо. Раис? Ба шумо чӣ шуд, Раис? хай қиссаи ма дуру дароза кӯтоҳ шумода мефаҳмонам. росте ма дар ватан 2 фарзанди инвалид дорам. хай тақдири илоҳие. хай як луқма нуна меёвӣ да фарзандот метиҳӣ ки беморхонада намешава ҳардуш маъюбанд. пул лозимай. як шавҳари беномус дорам дар ҳамин ҷо мегарда кайфу сафо карда гаштай. ҳар вақти занг мезадам ман дар беморхонаем пул лозима. мегуфт ту чӣ кор кардӣ барои ман 2 фарзанди инвалид ба дунё овардӣ. ман мехоҳам ҳамин чиза намехоҳам. марам модарам месӯзад. чӣ хел ба ин ҳол гирифтор шудед, Раис? با این حال خداوند جزای مرا داد چون من حق شما مردم تاجیک را دوستانم را نزدیکانم را فریب کردم قلابی کردم و خوردم حق نانی شما مرا به این روز آورد و من در یک صدمه دچار شدم و به من طبیب ها گفتن که 2 پای دیگر کار نمی کند و من یک زن روس داشتم. من یک زن روس داشتم که برای او تمام دولت و سولتم را کردم. اما امروز که من در این حالت هستم مرا از در بیرون کرد. مادر جان آمدم ای وقتی در فریب یک نامرد غلطیدم که من در پیشنهادهای حرام کرد. من نخواستم با یک نفر دیگهش پیدا شد که تا همین درجه رسید در ناموسم دسترازی کردن. چیکار کنم دیگه؟ مجبورم که کار کنم برای فرزندم. من جان نمیتم برای فرزندم. شکری خداوند میکنم که اکای عبدالله اکای رحیم پیدا شدن که شما را شناس کردن. این صاحب یک بردنان شدیم با زندگیم خوبتر شد. کودکام شفا یافته سن انشالله. باز مادرم هم خرسنده. امید دارم. رحمت شما در جبیما سلیمه گریه نکن. روزی میشه بچم این همه گریه تو پسی سر میشه بچم. از خانه از در بیرون کرد و با من انا همین کلیسکه کهنه شلقه را دادن و هر روز با انا همین جاها آمده برای دریافت کردن یک بردنم گداگی میکنم. اما تو مرا ببخش برادر
шумо аз аллоҳ талаб кунед ки гуноҳаатонро бахшад. Шумо ин қадар дар мардуми тоҷик, мардуми ғариб ин қадар ноҳақӣ кардед, оилакҳояшонро ранда додед. дидед ки шумо як умр бо ин пулу молу саврат нестед. як рӯз шоҳ ҳастед, як рӯз гадо. бале дуруст мегӯед. шумо аз аллоҳ талаб кунед ки гуноҳаатонро бахшад. аммо назди худованд талаб мекунам ки худованд як бори дигар ба ман ду пои равон медо. ман дар назди тамоми зану мардҳое ки ман онҳоро дурӯғ гуфтам, ҳаққашонро хӯрдам, он шахсоне ки зиндагиашонро вайрон кардам, дар назди онҳо рафта ба зону зада бахшиш мепурсидам ва адои хизмат мекардам ба наздашон. ноумед нашав. дар зиндагӣ фақат устувор бош бачам. рӯзе мешава и гапо и корот паси сар меша. иншоалло кӯдакакотам саломат меша. миёрем шу бачам. и рӯзои хирсандии мо бачам ай пеша. иншоалло сабр ка, тоқат ка. ҳозирам ники боша. фақат бачам вафодор бош. вафодор шиди бачам баракат меёвӣ. ами одамизод айдоо савз мешава. ҳамаи кор ҳама ба розигии калонай бачам. ман то ҳозирам ники боша, то ҳозирам ки боша духтарҷони ман ҳозирам боша, ман азоб мекашам. хиёл накар ки ҳамаи кор осонай. ба ҳамин зиндагӣ ба ҳамин қайдидаеса ин қадар магазин ёрам ҳамаш қинӣ, ҳамаш қина. ҳозирам меқина не ки мубориза мебарӣ, қафота нигаҳ намекунӣ бачам. фақат худо мегӯй ба пеш кор мекунӣ. ай хотири фарзандакот, ай хотири зиндагӣ. рӯзе мешава бачам ин ҳамаш паси сар мешава. бо мо хирсандӣ карда хати ту бо мегардем бачам. фақат вафодор бош бачам. фақат вафодор бош, дар бари ман бош. иншоалло худо баракатат метиҳад. насиба ҷон, лабача ҷон, бачам овқота биё пишинем, ама каса бихӯрем. майли сари миз гузаран, ина ҳозир ҳамаша миёрам. биё бачам. ана хӯрокам тайёр ши. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. биёен биё бачам. шомадед. як духтар доштум, анака ду духтар дорам бачам. раис, шумо аз аллоҳ талаб кунед ки гуноҳоятонро бахшад. шумо медонед чӣ қадар гуноҳи бузург кардед. ҳаққи ин қадар мардуми ғариби тоҷикро хӯрдед ва шумо насиб накард. дидед мол пул сарват меравад. як рӯз шоҳ аст, як рӯз гадо. барои ҳамин оҳи ин қадар мардуми ғариби тоҷик шуморо гирифт. бале дуруст. шуморо аллоҳ бахшад. саломатӣ не, аз аллоҳ талаб кунед ки гуноҳоятонро бахшад. аммо шумо ҳам дуо кунед дар ҳаққи мо. майлаш раис, аллоҳ шуморо бахшад раис. эҳтиёт кунед худатонро. аллоҳи меҳрубон баромон бахш. ака абдулҷон, ламаҷон, ина нигоҳ кун. дидӣ? беҳтарин нақшаҳо ку? медонӣ чӣ кор бояд кунем акаҷон? сабаби даъват кардани ман ҳамиҷа ба он хотир буд ки акаҷони азиз мехоҳам ки анами филмае ки ина чӣ хел ки нақшааш дар шумо ишон додам ватани азиз дакунем. не ки беҳтарин мешавад. охир раҳимҷон, ина ман мехостам ки амира дар шумо бигӯм ҳамин корҳое ки дар амиҷа кардеси дар ватанам як қисмша бикунӣ беҳниҳоят хуб мешавад. ман ҳамира мехостам ки бигӯм, бо дилм нашид ки бигӯм ки қабул мекунӣ ё намекунӣ. ман фикр мекунам ки акаҷон беҳад хубу беҳтарин мешавад ки дар ватани азиз бо як чизи хуб, бо як пешравӣ, бо як бародаро ҷои кор, бо ҳама хуб беҳтар мешавад. бо алҳамдулилло айсо биям ку дигар давлатҳода муаррифӣ мекунанд тоҷикӣ акаҷон. ана инҷа ҳисси ватандӯстии худат ҷӯш задестад. мега беватан нест ғарибе ки кунад ёди ватан, дар ватан будаи беёди ватан беватан аст. ҳе дар забону ҷоном ака чӣ хел мегӯям ку бехоки ватан ҳей ҷам. бале ҳар як агар ҳамин шахсияте ки сарватманд ая соҳибкорай ку ҳамин фикрҳои шуморо агар дошта боша, иншаалло ватанам гулу гулзор мешава. охир бале акаҷон, худо рашидар. акаҷон телефонтона ҷавоб диҳем, бо ягон кас маҷбур боша. бо иҷозати шумо ҳамун хоҳара ба ҷони дил и гапа нагин ака. алло, ассалому алайкум. меша шумо чӣ хелен хоҳар хубен? тенҷаи корако хубай? охир хушур рафтеста? чӣ акаҷон, ирӯз
якум маош ма гирифтем, хостам шуморо зиёфат кунам. бая пура миннатдории хидмат амҷа бугум шумода. хоҳари азиз, мо да ҳечи лозим нест. мо алҳамдулилла ҳама хубай. хубтараш рӯӣ кун, ба ҳамун модарат рӯӣ кун, фарзандакҳои ҳамун маъюбта рӯӣ кун. личени кунанашона дар ҳаққи мо фақат як дуо кунанд. кифоя ҳам хенари ҳамиҷон, я қати раҳимҷон шитагиён бародарам. Акай Раҳим чӣ хелан созан? ассалому алайкум хоҳарҷон. алайкум салом. хушҳол шидам ки ту оилак гирифтай. беҳтарин сухан ака Абдуллоҷон гуфт. беҳтару хубтараш модар тарое ки фарзандое ки муҳтоҷан ҳамона дарое ки хоҳарҷон. мо ҳеҷ вақт барои пул хитаиҷа наёвардем ки якум оилакта дар мобти хоҳарҷон. фақат як ҳафт дуо. бале ҳар чӣ ки мо кардем иншаалло ба хотири худо кардем. меомадем хуб башид акаву? занг бизан модарҷон да иншаалло. шумо гап занен ака телефони ман занг зад. вай баъза алё модара бигӯен ки дар ҳаққи мо дуо кунанд тамом. мо ҳеҷ алё ҳар чизе кардем ба хотири худо кардем. хоҳари азиз биги хона роӣ кун. хона роӣ кун. чӣ? иншаалло ҳамаш хуб мешавад. о бале. кай чӣ? Ташаккур акайҷон, ташаккур. инҷист раҳимҷон? раҳим! раҳим! модар об биёр. алло ака чӣ гап шид ака? мара фаҳмонед. алло